एबे जो AI संगे होची आई थिंक पब्लिशर्स आर अगेन the first to say दुनिया कौन थोड़े चेंज होची तोषित पाणिग्राही न्यूयॉर्क रे केबुठु जब आम कंपनी आरंभ करथि कंपनी आरंभ करिवार कोन इच्छा हैला आपण AI कंपनी तो आमे भी करि पाइबो बट आउ गोटे प्रॉब्लम बाहरतला पब्लिशर मानकु फेयरली कॉम्पेंसेट करि पाइबे ये कंटेंट यूज करियो AI प्रथमे कोन AI किमिति आमर कथा बुझी पारिबो आ मनीष होया कथा कहि पारिबो ते आपण तो टोलबिट कंपनी रो फाउंडर जनरेटिव AI को नेकी जो क्रेज बढ़ीची एटा भलो ना खराब सर आमको तो भल लगे फैक्ट्री रोबोट आसले राइट आमे अधिका जिनस बनै पारिलो जिनसर दाम भी कमी रोबोटिक आसीगला आमे प्रोडक्शन बढ़ाई देले हमर कॉस्ट कमी गला बट सेठी हमर जो वर्क फोर्स अछि फिजिकल वर्क फोर्स तला सेतरे कंप्रोमाइज हला तो से वर्क फोर्स वर्तमान अनएम्प्लॉयड जो माने फैक्ट्री काम करते से माने जाके अन्य काम करले राइट तांकर पिला माने अन्य काम सिखिरी माने जाके अन्य जिनस बनाइले ठीक डिस्ट्रप्शन हेई पारे बट इन जनरल इन द लॉन्ग टर्म माने देखियो गले के जने बही लेखुतला गुरु सो दैट वाज देयर ओन क्रिएटिविटी एबे मु जदी तीनटा चारटा वर्ड दे देबी से वर्ड बेसिस रे से मते स्टोरी लिखि दे दोछ गूगल रो आउ को जगह रो को पब्लिशर मानु को चोरी करी आनी से स्टोरीटा से मिसे की दो निकी मते हां सो सिटी मो क्रिएटिविटी आ कोन रहला एंड मु तापर से क्रिएटिविटी ना भी नै जीवी एंड से क्रिएशन टा मु दे दे मो ना रे सो इज इट ट्रू और नॉट आई थिंक एज अ सोसाइटी आमको सेटा टिके भाबिया को पड़ियो कि जो मान आर्ट रूट सेटा माने बनिची से माने किमिति माने पैसा पाइ नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धो मिठा को स्वागत करछि मु आर चैनल एंड आज मु बहुत खुशी अछि मु भगो न्यूयॉर्क रु जने गेस्ट आछंती एंड से होचंती टोलबिट कंपनी रो सीईओ एंड को फाउंडर सो कौन ये टोलबिट कंपनी एंड न्यूयॉर्क रु से ठीक आसीबा कारण कौन से विषय सब जानिबा प्रथमे तांको वेलकम करिबा एंड आपण जानि खुशी हेबे से आम ओडिया पिला ना तांकर तोषित पाणिग्राही तो चलंतु वेलकम करिबा तांको रेडियो चॉकलेट को सर नमस्कार स्वागत करछि रेडियो चॉकलेट केमते अछन सर भलो अछि केमते अछ सो सर तोषित पाणिग्राही आपन को नाटा ही यूनिक लागु जेमते नाम प्रथमे सुनली सो सर न्यूयॉर्क रु केबुठु मु न्यूयॉर्क शिफ्ट हेइतली गोटे वर्ष तळे जतला हम कंपनी आरंभ करथु ता आगु बॉस्टन रहथली Boston So what were you doing earlier? For the last 10 years, go to company काम करथली Toast. It's a point of sale company, restaurant point of sale. POS company. So mu join करथली सेठी when it was 30 people. By the time I left, माने 10 years later, almost 6000 people, माने 6000 लोग काम करथले सेठी. So सेठी रहि के बहुत जिंस सिखिची. सेठी तांकर जति माने कंज्यूमर प्रोडक्ट थला माने फूड ऑर्डरिंग ऐप वेटलेस रिजर्वेशन से सब जिनसर मु माने डिजाइन करछि बनैछि भी टीम लीड करछि व्हाट वाज द नीड टू डिजाइन दिस टोलबिट एंड इन टुडे कंपनी आरंभ करिवार कोन इच्छा हला आपनकर 1 to 2 years ago AI रो बहुत क्रेज चालछि यस AI राइट समस्त गोटे AI कंपनी आरंभ करछन्ती आमे सेटा देखि भाबुथल कि AI कंपनी तो आमे भी करि पाइबो बट आउ गोटे प्रॉब्लम बाहरतला 2 years ago हबो तमे बदे देखि maybe you saw New York Times is suing OpenAI and a lot of publishers are upset right so सेठी जेथि मीडिया कंपनी थिले माने AI आसीबा परे समस्त माने they got mad they got upset regularly AI कंपनी ऊपर Microsoft Google Facebook OpenAI समस्त ऊपर कारण कि तांकु लागला कि तांको कंटेंट नै करी AI बनाइछि बट किए तांकु किछि माने कॉम्पेंसेट किए करनाती ओके सो आमे सेटा देखि भाबिलु कि माने सेठी जो कन्वर्सेशन चलतला यूएस रे बहुत लोक कथा होतला कि इज दिस कॉपीराइट थेफ्ट राइट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट IP थेफ्ट राइट सेटा कोर्ट डिसाइड करिवो राइट कोर्ट डिसाइड करिवा पई सेटा माने 5-6 वर्ष लागि पारे राइट जो पब्लिशर माने ट्रबल रे थिले सेट फाइनेंशियल ट्रबल रे से माने 5-6 वर्ष परे नथिबे राइट जेतले कोर्ट डिसाइड करबो सो आमे सेटा देखि कहलु कि नाइ दिस इज ए मोनेटाइजेशन इश्यू गोटे नुआ बिजनेस मॉडल दरकार गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार सो दैट AI कंपनी माने पब्लिशर मानकु फेयरली कॉम्पेंसेट करि पाइबे ये कंटेंट यूज करिवा पाई सो सेटा पे हमें आरंभ करलो AI प्रथमे कोन जो माने भी हमकु देखुचंती प्रथमे हम जानिउ चाहिबी चारियाडे खाली AI चर्चा चलची तमे तो जीमेल यूज करथिबो जीमेल रो तमरो जो स्पैम फिल्टर अछि सेटा AI रे चले क्रेडिट कार्ड कंपनी रो जो फ्रॉड डिटेक्शन करंती फ्रॉड डिटेक्शन AI रे चले सो सेटा माने बहुत वर्ष हला हम संगे अछि एबे जो गोटे नुआ क्रेज आछि सेटा होछि जेनरेटिव AI
जेनेरेटिव एआई गोटे नुआ जिनस जोटा माने एबे केते वर्ष होला आविष्कार करछन्ती लोक माने माने रिसर्चर माने एआई केमिति आमर कथा बुझी पारिबो आ मଣିଷ भया कथा कहि पारिबो सेटा गोटे नुआ जिनस जेनेरेटिव एआई को नेकी जो क्रेज बढ़ी एटा भलो ना खराब सर आमको तो भल लगे गुड फॉर सोसाइटी माने it will make people more productive at their job माने देखो you can compare to जतले फैक्ट्री रोबोट आसले राइट आमे अधिका जिनस बनै पारिलो राइट अधिका जिनस बनैले माने जिनसर दाम भी कमी जिवो राइट सो सेमिति एआई एंड दिस जो ऑटोमेशन टा एबे जो आछि सेटा माने बहुत प्रोडक्टिविटी गेन माने स्पेशली जो हमर व्हाइट कलर वर्कर माने अछंती राइट तांको पई बहुत माने सेटा बेनिफिट हबो व्हाइट कलर लोकन को पई बेनिफिटेड हैला सर बट आपण जेमति कहले रोबोटिक आसी गला हमें प्रोडक्शन बढ़ाई देले हमर कॉस्ट कमी गला बट सेठी हमर जो वर्क फोर्स अछि से वर्क फोर्स सहित आमे तो कंप्रोमाइज कले हम वर्क फोर्स जोटा थिला जो फिजिकल वर्क फोर्स थिला सेतरे कंप्रोमाइज हला तो से वर्क फोर्स वर्तमान अनएम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड मे बी हेइथिबे केते वर्ष पई बट से माने आजिका लोक कोन फैक्ट्री काम करनाती राइट सो ओवर टाइम दे लर्न दे गो इनटू न्यू फील्ड्स right I think we can agree that mane in general for the population compared to mane jo mane Britain re jo industrial revolution jo to arambh hitla quality of life is way better now right जो माने फैक्ट्री काम करते से माने जाके अन्य काम करले राइट तांकर पिला माने अन्य काम सिखिरी माने जाके अन्य जिंस बनैले राइट सो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स right maybe in for the first few years right to get disruption hey pare but in general in the long term mane देखियो गले I think it comes out as a benefit but actually कोन असुविधा थिला जोटा कि आपन को एक कंपनी स्टार्ट करिया पई बाध्य कला जतले AI generative AI माने आसिला ओपन AI जतले माने बाहर करला तारा चैट जीपीटी पब्लिशर माने काई की ओपन AI ऊपर आगितले बिकॉज से जो जेनेरेटिव AI टा सिखला केमिति कि मଣିଷ भया कथा पई से सिखिची माने पब्लिशर जो लेखा जो बाहर करछन्ती टेक्स्ट बुक हो कि न्यूज़ हो न्यूज़पेपर हो आर्टिकल हो जा हेले भी से थ्रेड एआई टा ट्रेन हेकरी से सिखिची कि आमे मଣିଷ केमिति को आम भाषा केमिति यूज करा है केमिति आम संग कथा बसिए राइट इमोशन केमिति यूज करा हां सो सेटा नेकरी पब्लिशर बहुत अपसेट थले सो आमे सेटा को देखलो तापर कहलु कि यू नो इफ यू लुक एट द ट्रेंड एआई को पडु जाउची राइट how does it interact with the common person right everyday people केमिति AI यूज करिवे तमे तो recently Google यूज करथिबो right Google रे जदी गोटे क्वेश्चन पचारिबो तबे तमे नोटिस करथिबो कि ता ऊपर गोटे ब्लू बॉक्स आछी यस एक्स्ट्रा ब्लू बॉक्स जोटा क्लिक कर देले आ तळु को जिवा दरकार नै जा इन्फॉर्मेशन सेथरे ही मिल जिवो हां सो तमे जदी विराट कोहली बिचरे कोन गोटे पचाइलो से संगे संगे तुमको आंसर दे देबो राइट जदी से आंसर दे देला तमे से आ वेबसाइट को क्लिक करिवनी ना विकिपीडिया को जीवनी राइट न्यूज साइट जो लेखिर बाहर करछन्ती से साइट को जीवनी राइट जदी तमे से साइट को न जीवो तबे से वेबसाइट माने मोनेटाइज केमति करिवो पब्लिशर को पैसा मिलिवनी कारण अप अंटिल नाउ इंटरनेट रो जो 25 वर्ष माने हेची राइट गोटे माने इकोनॉमिक मॉडल टा कोनटा अछि अब इंटरनेट रे आमे जीबो गोटे वेबसाइट हमको एडवर्टाइजमेंट देखेबो आ से एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे वेबसाइट टा पैसा पाइबो जदी एआई जाइकि पढ़ी कि मते आंसर दे देला मु केबे क्लिक करके जाइनी सेठी तबे पब्लिशर माने हाउ विल दे मोनेटाइज ओके पैसा केमति मिलबो से मनको आ जत्ति कि अधिक लोक माने से गूगल को जिबे कि व्हाट्सएप रे भी अच्छी एबे मेटा गोटे तमे ताकु पचाई पाइबो जत्ते अधिक लोक एबे सेठी यूएस रे एबे गाड़ी रे भी आसानी तमे ताकु पचाई दबो आ एबे जो एप्पल एबे लॉन्च करिबो तार नो आईफोन रे iOS बोते 18 रे ना कोन कि सिरी भी बने इंटीग्रेटेड विथ चैट जीपीटी तमे तो खाली जिनस पचारिबो से तुमको आंसर दबो आउ आमे वेबसाइट जीवनी जदि वेबसाइट जीवनी तबे आउ गोटे कोन दरकार आउ गोटे नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे दरकार गोटे नुआ इकोनॉमिक मॉडल दरकार जो थ्रू एआई कंपनी माने जो थ्रू कंटेंट पाउछंदी तांकू पैसा दे परिबे और सेटा हमें बनौछु टोलबिट रे माने इन शॉर्ट कहयो गेले YouTube रे जेमति कॉपीराइट इशू लागुची सेमति वर्तमान एआई कंटेंट रे भी कॉपीराइट इशू लागिबो एंड लगेबे टोलबिट कंपनी एंड सर वर्तमान एआई रे कोन हे परुची जो जनरेटिव एआई आपण कहिले वर्तमान तो गाड़ी रे यूज होची गाड़ी आंसर करची हमकु
मोबाइल फोन से भी यूज होची आउ कोन काम अछि वर्तमान एआई रो ମାନେ ଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ମିରାକଲ୍ ଭଳିଆ Okay. ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ କେବେ କେବେ ମୋତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିପାରିବ ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ Okay. ରାଇଟ୍ ତମେ ଯାଇକି କେଉଁ ହେଲେ ଟପିକ୍ରେ ତମେ ଯାଇକି ପଚାରି ଦେଇପାରିବ କି ଗୋଟେ 1000 ୱାର୍ଡର ଗୋଟେ ଏସେ ନେପୋଲିୟନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଦେବ ତମ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସେ ସବୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କେସ୍ ତ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ସେଇଟା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଏଆଇ ଏଇଟା ନେଇକି ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ଡଟା ମାନେ ଟୋଲବିଟା କ'ଣଟା ଏଆଇ କ'ଣଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କେବେ କେବେ ମୋତେ ମାନେ ହାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି କି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା କେମିତି ବୁଝେଇବା କାହାକୁ ରାଇଟ୍ Right. ଆମ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ଇଂଲିଶରେ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମୋ ନାନୀ କହିବେ କି ମୋ ଆଈ କହିବେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି Okay. ରାଇଟ୍ ସେ ତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି Okay. ସୋ ମୁଁ ନେଇକି ସେ ଲେଖାଟାକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ପକାଇଦେବି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖେ ओडिया लेख ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ ଡିରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇଠି ओके ମାନେ ସୋ ଦି ଆବିଲିଟି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜିଂ ସେ ଆକ୍ସେସଟା ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଛୁ ଟୁଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ମିଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ରାଇଟ୍ ଆଉ ଓପନ୍ ଏଆଇ କେବେ କେବେ ମାନେ ଦେଖାଉଛି କି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଯେଉଁ ଏବେ ବାହାରିବ ଭିଡ଼ିଓ ମଡ଼େଲ୍ ଏବେ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡ୍ର କରିପାରେନି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରିପାରେନି ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମିଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦେଇପାରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କି ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ से डिजाइन ଆଉ ସେ ଡିଜାଇନଟା ଆସିଯାଉଛି Okay. ରାଇଟ୍ ତାମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ୟଙ୍ଗ କିଡ୍ସ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସିଗଲା କି ହଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନାଇ ପାରିବୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିପାରିବୁ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଜିନିଷ ରାଇଟ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ମାନେ ଏବେ କ'ଣଟା ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ ସେଇଠି ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ହେଉଛି କି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଆଇ ଇନ୍ the workplace, AI for white collar workers. जो माने ए गोटे एक्सेल शीट देखिबो एठी कॉपी पेस्ट गोटे मारिबो से सबु माने जो माने टीडीएस काम थिला सबु ऑटोमेट हेजिबो तो सर एटी मोर गोटे क्वेश्चन अच्छे ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ବହି ଲେଖୁଥିଲା ଆଗରୁ ଅଥର ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖୁଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏବେ ମୁଁ ଯଦି 3ଟା 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ବେସିସ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିକି ଦେଇଦେଉଛି ସୋ जो स्टोरीटा से मत लिखिक दौर कौन से गुगल आउ को जगार को पब्लिशर मानक चोरी करके से स्टोरीटा से मिसेक दौनी कि मत सो से मो क्रिएटिविटी आउ कौन रहा मु आइडिया सीना देली बट द क्रिएटिविटी स्टैंड्स फॉर समवन एल्स एंड मुझे से क्रिएटिविटी ना भी नहीं जी एंड से क्रिएशन मुझे देदेवी मो ना सो इज इट ट्रू और नॉट ସେଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ମୁଁ ସେଇଠି କହେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ କି this is maybe the most valuable tool humanity has ever created. Okay. ଆମେ ୟାଠୁ ମାନେ valuable tool କେବେ ବି ବନେଇନୁ right for the next few years କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ I think as a society ଆମକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ମିଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆର୍ଟ ବନେଇଲି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ପିସ୍ରୁ ସେଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଟରୁ ସେଇଟା ମାନେ ବନିଛି ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ରାଇଟ୍ ସେଇଠି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି ରାଇଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ଭରସା ରଖିବ କି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣଟା କହୁଛି ସେ ଅସଲିରେ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ it remains to be seen mane I don't think there is anyone successful yet who has created a completely AI generated book right I think most of the things that we are seeing like for example jimiti Hollywood re 2 years tale both got a strike hitla right the writer strike in Hollywood 1 to 2 years ago so I think from that we have learned a lot ki you still need people. Right. You still need the creativity of people, right? I can go on Midjourney or I can go on a video, text to video AI.
I can type something, video ta bani jibo, but seta thik disiboni, seta thik angle ro asi nathibo, right? Tar composition ta thik nathibo, right? Right. If you go on Gemini or ChatGPT, you ask it to make a story, it's still very basic, Right. Mane tike se human touch na thai. Right. So I think it will be a gote actually New York re gote founder sang kotha hotli. Sie mate kohutle ki se thile gote comic book artist. Okay. So se kohutle ki comic book gote banaiba pai gote page banaiba pai gote dino lagi jae. Right. To draw everything. Exactly, right? So ebe se mane gote dinare, instead of 1 page per day, now they can do 5-6 pages per day. Okay. AI nakri, right? They're working alongside AI with the process to enhance that creativity. Okay. So I think quality difference rohibo, Okay. right? The people who are truly artistic, right? Mane jemiti cameras exist, tamane no ki samaste photographer. Right. Ame normal people kon consent rakhi AI use kariba katha. Mane eta I think samastanku everyone should remember that this generative AI is still new. Mane ebe baharichi, right? Amku seitaku tike adapt kariba pai tar effect ku tike time lagibo. Misinformation I think bahut achi dunya re, right? Right. WhatsApp re jauchi, Facebook re jauchi, right? Seit bi election re seta baharuchi, right? Right. I think ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା କି ଯେତି ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ ଯାଉଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେଥିରେ ବାହାରିଲା କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 100% AI ରୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି Okay. ରାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା କି AI ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସେଥିରୁ ଏମିତିଆ ନକଲି ଇମେଜ୍ ନକଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ ଯୋଉଟା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ସତ ହେଇ ନଥାଇପାରେ ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତାପରେ ମାନେ not only what the information that you get but ସେଇଠି ରାଇଟ୍ ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ କି ଯେତେବେଳେ AI ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ be careful ସେଇଟା କୋଉ ସୋର୍ସଟା ତମକୁ ସାଇଟ୍ କରୁଛି Right. ସେଇଟା ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି କି ନୁହଁ ରାଇଟ୍ ବିକଜ ଏବେ AI ଜାଣିପାରୁନି କି ସତ କ'ଣଟା ମିଛ କ'ଣଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି Okay. ରାଇଟ୍ ସୋ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲି ସେଇଠି ମାନେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା AI ନେଇକରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସତ Fake. ନୁହଁ Okay. ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରାଇଟ୍ Okay, right. ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି AI କୁ ସେ ନେଇକରି ଗୁଗଲ୍ କରିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ ବାହାର କରିଦେବ ସାଇଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ବଟ୍ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଭୁଲ answer ଦବ. ଯଦି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବ ସେ ଗୁଗଲ୍ର ସମରି ବକ୍ସକୁ ରାଇଟ୍ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲେଖନ୍ତି କି ଆନ୍ସର୍ସ ମାଇଟ୍ ବି ରଙ୍ଗ Okay. ବିକଜ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ around 33% of the time ସେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଦେବ ମୋତେ Right. ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେଇଟା ସତ ସେ କହୁଛି କି ନାହିଁ Okay. right? So ସେଇଟା verify କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ right? And to do that, we need to make sure that जो ମାନେ असली न्यूज जो मैंने बाहर କରୁଛନ୍ତି ତମ ଭଳିଆ right? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି ସେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ right? Okay. ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ନ ବନେଇବା ଏବେ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବନେଇବା ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିଶର ମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି ରାଇଟ୍ ତେବେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ବଢ଼ିଯିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାରା ସୋ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶର୍ସ ଥ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ AI କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି AI ଟୁଲ୍ସକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବ AI ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସୋ AI ଇଜ୍ ଅ ବୁନ୍ ଅର୍ ଅ ବେନ୍ I think AI is a boon. ଓକେ I think ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ କହେ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କି ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ ପବ୍ଲିଶର୍ସ were always the first ମାନେ ଆଲାର୍ମ almost ସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିସରପ୍ଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ ଯେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ରେଡ଼ିଓକୁ ଗଲା ରେଡ଼ିଓରୁ ପବ୍ଲିଶର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ିଓରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଡିସରପ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍ always publishers were the first to say something କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି right that there's a disruption ଏବେ जो AI ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି I think publishers are again the first to say
ମାନେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବେ ରାଇଟ୍ and I think we need to pay attention to it, right? And we need to, if we pay attention to it, right, we can understand that, yes, the AI, there are good things, there are also bad things, right? Kichi varsa like 5 varsa lagi pare, right, for us to adjust, to understand what is the new norm, right? How do you spot fake videos from real information, right? How do we make sure content creation is incentivized? Right. Sabu, I think in the next 5-6 years, Sabu will figure this out. सो ଏଇ ଆଗାମୀ 5-6 ବର୍ଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଆଇ ଇନଭେନସନକୁ ନେଇକି ଏଆଇ ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟଲି ଏଆଇ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତରତର ହେବାର ନାହିଁ ତରବର ହେବାର ନାହିଁ ଏଆଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯାଇକି ବହୁତ କିଛି କରିଦେବାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ପେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଏଆଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଲାଇଭ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇସ୍ ମିଟିଂ ୟୁ ସୋ ପୁଣି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ଦେଖିବା ଆମେ maybe within the next year ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି କେତେଟା ମାନେ hiring some teams over here. ସୋ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ for my wedding. ଓକେ ସୋ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ସାର୍ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ I mean, even 2 years ago, right? Like my wife, she also grew up there in Boston, right? She was born in Delhi, right? And I think she was also very pleasantly surprised कि भुवनेश्वर कितनी infrastructure अच्छी, right? That is something I'm grateful for because कारण ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏଇଠି, right? ସେ BMC hospital ରେ, right? So from then to now. बहुत चेंज ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଇଟ୍ from BMC to Boston ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଇଟ୍ ସୋ every 2 years ମତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି right but I think as we think about during this trip also I met with some consultancy firms, some groups that we're trying to do some exciting things, right? Constantly working on your firm, right? Constantly working on the firm, but instead of going to, I think it's my personal mission that instead of going to Bangalore or Hyderabad or Pune, I think there's talent here. We should explore it here, right? So I think that's what's exciting for me. So I'm hoping for a branch of Tollbit in Bhubaneswar itself. Yes. Any point of time? Might happen. At first, we have to build out in the US, but we know we need teams in India. Right. So I think it's inevitable. So always hopeful and congratulations and best wishes for your new venture also. So this was Toshit Panigrahi for you, the co-founder and CEO of Tollbit Company, direct from New York, saying something about AI, explaining about AI, and निश्चित भाव में AI विषय रे जहाँ आपनको किसी डाउट थिला क्लियर रही तो तांकर इंटरव्यू परे आज भाई रेडियो चॉकलेट मत विदाई दियंतु पुन तर देखाबो नेक्स्ट शो टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कीप लविंग ऑल एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो चॉकलेट सुनतांतु रेडियो चॉकलेट फील करतांतु धूम मीठा